ser líder Because to be a leader, no es poder, it's not power. no es posición, It is not position. no es personalidad, porque los It is- líderes no se pueden fabricar en serie. It is not your personality. Y liderazgo no es una carrera. And leadership is not a career. Ser líder To be a leader es ser siervo de una visión, is being a servant of a vision, la cual le ha despertado pasión por alcanzarla. which has awakened passion to reach it. Nuestros países, los In países our countries, tercermundistas, In our countries, no third están world en countries, pobreza y en miseria por falta de recursos. they are not impoverished because of lack of Nuestros resources. países son Our ricos countries en recursos. are wealthy in resources. Estamos en esa And we circunstancia are in that por circumstance falta de liderazgo. because of lack of leadership. El año pasado Last year, me sorprendí I was surprised cuando leí when I read que el libro más vendido that the blessed y más most leído book, the book, the después de la bestseller Biblia, after the Bible igual, era el síndrome de Pinocho. is Pinocchio, the Pinocchio syndrome, Porque el mundo because the world ha perdido la confianza en has sus líderes, lost their trust en sus upon leaders, presidentes, upon their en presidents, sus congresistas, upon the en congressmen, todos aquellos que los and all representan, of those that represent them. tanto So fuera de much. como dentro de la iglesia. So much out of the church walls and within the church walls. Usted sabe el último escándalo. And you know the last scandal? El hombre principal de la iglesia romana The renuncia. main man from the Roman church renounces. Trajo crisis. That was a crisis. Y esos tipos de crisis And those types of crises son las que nosotros are the ones that we tenemos que afrontar como have to confront estos, en esta nueva etapa, in this new en level, este siglo, in this century. que nos trae tantos desafíos. And it brings so much challenge with it. Tenemos que romper paradigmas. We need to break with paradigms. No podemos We educar, cannot educate. no podemos enseñar, We cannot teach. no podemos predicar We cannot preach como se predicaba en el siglo pasado. as it was preached in the past centuries. Mire, Look, si usted quiere oír un buen mensaje, if you want to hear a good message, el mejor mensaje, the best message, váyase al internet. go to the internet Ponga el título del mensaje que usted quiere escuchar. and just put the title of the message you want to Y le hear. van a salir 300 predicadores. And a list of 300 preachers will come out. Los mejores. The best ones. Entonces, ¿por qué tiene que ir a la iglesia? So you might ask, why do you even attend church? Algo tenemos que hacer nosotros los líderes de este siglo. You know what? The leaders of the century have to do Para something atraer la gente. to bring people, Poner ingredientes to place ingredients que son necesarios en este siglo. that are necessary in this century Para poder desarrollarnos to be able to develop como los líderes de este siglo. as the leaders of the century. Nosotros somos la generación de cambio. We are the generation of change. Lo primero The first que van a leer that are going to read los hermanos del próximo siglo of the brothers are of the next es century que hicimos nosotros. is what we accomplished. Y uno de los primeros problemas que confrontamos nosotros And one of the first a problems that we finales del siglo confront pasado, at the end of last todos lo century, recuerdan, el famoso Y2K. everyone remembers Y2K. Las computadoras iban, Computers were going to crash. exacto. Se anunció un desastre financiero, They announced a anunció financial disaster desastres peligrosísimos en and cuanto danger al armamento, when a it has to do with las bombas nucleares, como nuclear bombs. peligro. Danger. Gracias al Señor. Thank the Lord. Pues no sucedió lo que tanto se So creía que podía suceder. that stuff that was announced Yo tenía una computadora did en not casa. happen. I had a computer at home. El año 2000, And the year en enero 2000, del 2001, In January of 2001, me apareció en el 1986. it appeared in 1986. Tuve que votarla. Pero hay inmediatamente que pasó el Y2K, que no But immediately, pasó grandes cosas, As Y2K ended and la no big thing televisión happened,
la television, televisión, la radio, the radio, los periódicos newspapers, empezaron and they a began entrevistar a personalidades to de todas las entidades different people from para different que identities dijeran, so that para they que could say, so anunciaran that they could announce cómo ellos visualizaban el siglo XXI. how they were visualizing the next centuries. Y es muy curioso And it's very curious cómo esta gente how these people, anunció lo que podía pasar how they predicted o lo que what could esperaban que have ellos que happened, pasaran en el siglo or XXI. what they thought was going to happen in the Primero 21st century. dijeron que los países First, they said that the countries se iban a duplicar were going to multiply porque la globalización because globalization iba a tomar control absoluto was going to take absolute control, y naciones and nations se iban a dividir were going to divide, y estados and states se iban a constituir were going to be en constituted naciones. in nations. Lo segundo que dijeron The second thing they que de predicted, los 6,000 idiomas que existen, that from the 6,000 languages that el exist, 90% iba a desaparecer. 90% was going to disappear. Dijeron They said que los discos, la venta de las grabaciones de los discos that the selling of iba a desaparecer CDs or y en su were lugar going to disappear. las personas iban a bajar todo a través de la internet. And people were going to download everything via internet. Dijeron que el correo iba a desaparecer. They said that mail, the U.S. Postal Office was Como going to nosotros lo disappear. conocemos, iba a As desaparecer. we knew it was going to disappear. Dijeron que las computadoras evolucionarían en They este siglo said that computers were going to hasta ser realmente evolutionize, más inteligentes. and they were going to be more que nosotros los seres intelligent humanos. than human beings. También dijeron They also predicted que ya el pueblo no iba a ir a las urnas a votar that the people weren't going to go por sus presidentes o por sus vote for congresistas, their que congressmen todo or el mundo iba a presidents, votar desde las casas. and everyone was going to vote from home instead of from a Dijeron que institution. próximamente They said that following, la high school iba a desaparecer that high school was going to disappear. y que en la educación And de la that escuela education iba a ir directamente al colegio o a los institutos técnicos. Was going to go to technical institutions. Dijeron que la aviación They said en este siglo aviation XXI in the 21st iba a avanzar century, de tal forma it was going to advance in such que a way podíamos desayunar en Francia that we could have breakfast in France y almorzar en los Estados Unidos. and have lunch in the U.S. También dijeron They also predicted or said que muchas enfermedades that many illnesses iban a were desaparecer going to disappear porque el hombre en este siglo because the man in this century, iba a tener completo control they were going to have complete del control genoma humano, del ADN, of the DNA, y que human iban a ser DNA. capaces de eliminar enfermedades And como they were going to Alzheimer be capable of y otro making tipo de enfermedades. illnesses disappear. Y otra cosa que es poderosa, que me llamó la atención, And another powerful thing that caught my attention es que dijeron is that they said que la edad that the age, normal del hombre the normal age of a man, de 70 a 75 años a 75-year-old iba a man, superar los 100 años a final de este siglo. they were gonna be able to go beyond 100. Así que si estos datos So if this data, ocurren, if these things would occur, o pocas de ellas, or a few of them would occur, nosotros tenemos que estar conscientes de algo. we need to just be Primero, conscious que el of something. futuro no será como el pasado. And that is that the future will not be like the past. Segundo, que el futuro será distinto de como muchos piensan que será. And the future will be different from what many believe. Y tercero, que And la third, velocidad del cambio será mayor. And that the speed nunca of antes. change was going to be different or greater than ever. Así que estos cambios So these changes van a demandar are going to un demand liderazgo sólido a solid para hacer leadership cambios to cause changes ante lo que vamos a confrontar y lo que estamos before confrontando. we confront issues in the future and the issues we are currently confronting. Hay tres aspectos que el hombre There are three aspects that man ha peleado has fought durante la historia. through history. Y uno de ellos, And one of them being, sin importar el tiempo que ha vivido, without bothering with the time that we've lived, llámele la modernidad o la posmodernidad. call it modernism or postmodernism. Y para que entendamos lo que es la modernidad, echemos And so we can understand miremos what un it is. poquito atrás. Let's go a little Si la backwards. gente del siglo XX If people from the 20th century
cómo confrontó And let's see how they este confronted aspecto de la this sociedad. aspect. Por ejemplo, Example. cómo la iglesia enfrentó o confrontó la How situación did the church cuando confront the empezaron en la situation década de los 30 los vuelos comerciales. when they started commercial flights in the 30s? Cómo nuestros líderes How is it that our leaders vieron saw y opinaron and gave their sobre opinion el volar about e aviation, ir de una ciudad a flying otra o de from un lugar a one otro? city to another, one place to another? Dijeron They said que eso era pecado. that was a sin. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque dicen que el príncipe de la potestad del Because that aire they said that the principality of the air iba a controlar a aquellos que volaran, was going to control porque those that se would iban a fly. meter en sus dominios. Because they were going to go into their dominion. Así que era pecado montarse en un avión. So supposedly it was a sin to fly. En la época de los 50 And in the 50s, apareció el cine. there was the theater. Y ya usted sabe And you already know cómo la iglesia How vio the ese evento. church saw that event. Dijo que era pecado They said it was a sin ir al cine, to go to the theater. aunque usted fuera a ver a Tony Jerry. Aunque usted fuera a ver a Tom y Even Jerry. if you went to see Tom and Jerry cartoons. En la década de los 60 la In the televisión. 60s, it was about the television. Cómo la iglesia How the church confrontó confronted la modernidad en ese tiempo. the modernism in that time. Si usted es joven, If you're young, tiene entre 20 y 25 años, and if you're between the ages of 20, 25 years, lo felicitamos. I congratulate you. Usted no tuvo que pasar You did por not estas have cosas. to go through these things. Pero But si usted miraba televisión, if you were to watch television, usted estaba en el mismo infierno ya. you were already living in the pit Antes of de hell morirse. before you would even die. Le llamaron el cajón del diablo. It was called the devil's box. Luego aparecieron los anticonceptivos. Then there was the contraceptives. ¿Qué posición tenía la iglesia? What position did the church hold? ¿Qué with dijeron that? nuestros líderes? What did our leaders say? La Biblia dice The Bible says, que llenes tu aljaba to con, fill yourself con todos with los que te mande Dios. everything that the Lord, to fill your bosom with everything the Lord sends you, all the children. Así que usar anticonceptivos So do not to use those contraceptives. era un pecado capital. It was the capital sin. Así que las hermanitas So the ladies, the sisters, parecían escopeta de sandillero. they seemed like they were a rocket. Y la in San iglesia no Diego. crecía porque And predicaban, the church would not grow. sino que era uno por año. It was one Eran baby muchos per miembros year. añadiéndose a la I mean, iglesia. the church was growing rapidly, one member every year per family. Cuando los deportes surgieron, When sports occurred, Dios mío, my God, si usted if you le daba a una pelota con un bate, would hit a ball with a bat, eran por lo menos 2 años de disciplina. you would get a discipline from your pastor for 2 years. Y si usted to le sit gustaba down. el soccer And if you like soccer y usted jugaba soccer and you would play soccer y le hacía un engaño a alguien, and you would do a goal, era pecado. it was a sin. Así que So no podía hacer deporte. you couldn't even participate in sports. Y luego vino la internet. Then came the internet. Mi hermano, My beloved, cómo la iglesia how the church confrontó confronted los adelantos, la modernidad The- en el siglo XX. the modernism in the 20th century.
Ahora estamos nosotros preparados Now para we are confrontar prepared to confront los desafíos the challenges que vamos a tener en este that we're siglo. going to have in this century. Mire lo que dice la palabra de Dios. Notice what the word of God says Eclesiastés in Ecclesiastes 1:9. 1:9. A ver si lo encuentro. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues no hay nada nuevo debajo del sol. Mi hermano, My beloved, la modernidad es un desafío que la iglesia modernism va a confrontar. is something that the church is going to confront. Y algunos And some van a hacer lo mismo are going to do the same que hicieron nuestros antepasados. that our past leaders did. Se van a esconder en un rincón They're going to hide in a corner. y van a menospreciar todas las cosas modernas. And they're going to despise the modern things. Van a andar en carritos jalados por caballos. They're going to be pulled by horses Van a and carts. menospreciar la electricidad. They're going to disregard Van a electricity. seguir arando con caballos o vacas. They're going to continue to be pulled by horses and cows. Y otros And others. vamos a confrontar. We're going to confront. Vamos a tener una posición. We're going to have a position. Vamos a poner líneas We're going to put lines. para dejar un legado We're going to leave a a nuestras legacy generaciones. to our generations. Pero no como Lot. But not like Lot. No como Lot. Not like Lot. Que se llegó That took, a un lugar he went somewhere. y en vez de hacer la diferencia, And instead of marking the difference, mi hermano my beloved, desapareció en aquel lugar. that place disappeared. Y no estableció And he did not los establish principios eternos the eternal que principles pueden hacer la diferencia that could mark a en una difference sociedad in a que society está cundida del pecado, que está llena del that pecado, was filled with pero que sin, necesita hombres y mujeres but that que needs men and tengan women that capacidades have the capabilities, espirituales spiritual para hacer la capabilities diferencia. to mark a difference. Hermano, Beloved, necesitamos we need cambiar paradigmas. to change paradigms. Necesitamos romper marcos. We need to break with frames. Estamos en un momento We are in a moment donde no podemos educar a nuestros hijos where como we se educaban cannot el educate siglo pasado. our children as we did in the past centuries. ¿Qué desafío más grande What enfrentamos? a great challenge there is. Como líderes, como as pastores. leaders, as pastors. Usted sabe lo que es tener jóvenes You know what it is to have youth en un cuarto in a room y no habla ninguno. and that not one speak. Todos están chateando. They're all chatting. Y usted le pregunta, ¿y And you ask por qué them, no hablas? Why No, don't si you estoy say anything? hablando. Oh yeah, I am saying a lot. Es que si aquí con mi teléfono Here with my phone, estoy hablando con 4 a la vez. I'm talking to 4 at the Y si same me voy a time. hablar directo, solo voy a hablar con uno. And if I talk to them directly, all I'm going to be able to talk to is one Oiga, at a qué time. desafíos más grandes. What a great challenge. Yo I'm ya tengo 50 años. already 50. La tecnología me atropelló. And technology just ran me over. Y yo necesito And I need reconocer to acknowledge que yo necesito gente al lado mío. that I need people Preparar beside me. gente I need to prepare people que me ayude to help me a levantar una nueva generación. to lift up a new generation. Porque yo ya no les entiendo. Because I don't understand them Cuando anymore. escriben los mensajes no los entiendo. And when they write or the text, they Dos text, I don't palabras. understand. 2 words 4 símbolos. and 4 symbols, No sé lo que dicen. 4 characters. I don't know what it means. Necesitamos We need entender, to understand mi hermano, el tiempo que estamos viviendo. the time that we're living in. Fíjese que una de las acusaciones más serias que Jesús le hizo
a la generación de sus días One of the strongest fue la accusations that Jesus did incapacidad to de no that saber time distinguir las señales de los tiempos. was not to be able to have the capability to La inhabilidad de no distinguish saber reconocer en qué or momento de la historia estaban acknowledge viviendo what time in history they were living. y no saber hacer en consecuencia And not las doing- decisiones correctas que se requerían. And not doing the right things for their consequences. Y cuando uno de nuestros conferencistas habló de aquellos 200 sabios, dije, And when, ya, no voy a one of poder these hablar yo. conference people spoke, I said, oh, well, I can't speak. Porque nosotros Because we necesitamos need reconocer to acknowledge el tiempo profético the que estamos prophetic viviendo. time that we live in. Si usted y yo reconocemos If you and I acknowledge el tiempo profético, or recognize the prophetic toda time, nuestra vida, all of our life nuestro ministerio, our ministry, nuestras our relaciones relationship van a cambiar. are going to change. Yo no tengo mucho tiempo de servir al Señor. Tengo I have 18 años. Been serving the Lord too long, just for 18 years. He estudiado mucho And I've studied a lot porque me llama la atención because it catches my attention. cómo estos hombres de Isaacar, de la tribu de Isaacar, How these men of the Y cómo tribe el of rey Issachar and how the king se rodeó de esta gente was surrounded by these people experta that were en el experts conocimiento de los tiempos. in the knowledge of time Y creo que nosotros tenemos que imitar a esta gente. or ages, and we need to imitate them as well. En el año 1970, por ahí In comenzando, 1970, hubo un famoso concierto en Woodstock, New York. there was this famous concert in Woodstock, New York. Amor y paz. Love and peace. Según Oh, and according los que saben to those that know, y discernieron en aquel momento, and they discerned in that time, dijeron que en el año 70 they said that in the 70s, declararon el inicio de la era de Acuario. they declared the start of the Acuario. age of Aquarius. Es para los que sirven al enemigo, For those that serve the enemy, es el tiempo del ataque final that is the time of the final attack que conduciría a la instalación that would go to the del installation anticristo of the Antichrist would sobre el take place trono del universo. over the throne of the universe. Desde entonces, And since then, la humanidad ha sido inundada humanity por has been problemas flooded by sociales social problems que no existían antes. that did not exist before. Al menos en una escala tan elevada At como least comenzó a suceder a in partir del año such 70. a high scale as it started in the Estamos 70s. hablando del consumo masivo de drogas, We're talking about the consuming Terrorismo, of terrorism, aborto, drugs, abortion, SIDA, AIDS, hermano, divorcio. divorce. No solamente divorcio, sino Not just- separaciones de familias. Not just divorce, but families separating. Así que ministrar en el siglo So XXI to minister in the 21st century, va a ser un desafío. it's going to be a great challenge. Porque el enemigo Because the enemy estará usando will be todo lo que using tiene everything in his power para romper, to break, para matar, to kill, para destruir to destroy la creación de Dios. the creation of God. Y nosotros necesitamos, And we need, como líderes del as Señor, leaders of the hombres y Lord, mujeres, men and women alike, capacidades espirituales. spiritual capabilities. Porque nuestra guerra Because our war no es contra carne y sangre. is not against flesh and blood. Si nuestra guerra no es contra carne y sangre, And if our war is not against our struggle is not against flesh and necesitamos las blood, armas espirituales we need a para spiritual luchar armory to en be able to contra fight de estos ataques against these attacks que vienen contra la that humanidad. come against humanity. Y yo quiero solamente, And I rápidamente, simply, quickly, tocar en el like libro de to Hechos. speak about something Porque- in the book of Acts. Porque para que nosotros luchemos contra una sociedad So, in order for us to que fight ha against cambiado los principios, a social area that have changed principles, una sociedad que ha a sido society inundada that has por been el pecado, flooded by sin,
No importa en qué tiempo. It doesn't matter in what age. En el posmodernismo. Whether it be in No importa si postmodernism es dentro de la cultura or within the local, culture, the local culture, o no importa or whether it be en qué circunstancia under what confronte circumstances, o estemos or confrontando, that we may be confronting. necesitamos We need armas espirituales. spiritual armory. Necesitamos tener We need to lo have mismo que tenía el apóstol the Pablo, same thing that Apostle Paul el had. apóstol Pedro, Apostle Peter. que cuando llegaban a un lugar That when they would go somewhere, alborotaban la ciudad. they would just make a scandal in Y the en el city. capítulo 16 de Hechos, me And parece a mí, in Acts si 16, hay alguien ahí me puede poner Hechos 16 Acts 16:16. en adelante. Yo quiero traerle rápidamente And quickly I para want finalizar to bring, to finalize, to close, algunas armas a few of the armory O como or the us- weapons o como usted le quiera llamar, or whatever you'd like to call it, pero para confrontar but to confront una sociedad a society que se aleja cada día más de Dios. that will come Que ha cambiado los far away valores. from God. No lo vamos a hacer We're not going to do it si no tenemos if we don't have estas características. these characteristics. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. En Once we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit who predicted the future. Con sus poderes ganaba mucho dinero. Siga And por she ahí. earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Esta, And she siguiendo a Pablo y a nosotros, followed Paul and the rest of us, daba voces diciendo: shouting, estos hombres son siervos del Dios "These Altísimo, men are servants of the Most High God, quienes os anuncian who are telling el you camino de the salvación. way to be Y saved." esto lo hacía por muchos días, And she kept doing mas this for many desagradando days. a Pablo. Finally, Paul became so annoyed. Se volvió y dijo al Espíritu: And he turned around and said to the Spirit, te mando en el nombre de "In the Jesucristo name of Jesus Christ, I command you que salga de ella. to come out of her." Y salió And at that moment, en the Spirit aquella left her. misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, But when her owners realized that the hope of making money was prendieron gone, a Pablo y a Silas they seized Paul and Silas y los trajeron al foro de las and dragged autoridades. them into the Y marketplace presentándolos ante los magistrados to dijeron: face the authorities. estos hombres, siendo judíos, And they said, "These men brought before alborotan me. nuestra ciudad They're throwing our city in an uproar y enseñan costumbres by advocating customs que no nos es lícito recibir ni hacer. unlawful for us Romans to somos accept." romanos. Because we're Y Romans. se golpeó el pueblo contra ellos, And the crowd y los joined the attack against magistrados them. rasgándole las ropas. And they just stripped and beat Ordenaron them with azotarles con rods. varas. And they had been severely flogged. Después de haberlos azotado mucho, And after beating them with los rods, echaron en la they cárcel, threw them in the mandando al prison, carcelero que los guardase con seguridad. sending the jailer, and they commanded the jailer to guard El cual, them recibido este carefully. mandato, los metió en el calabozo de más adentro. And when he received Y the les orders, aseguró los pies he en el put them cepo. in the inner cell and fastened their feet with Pero a stocks. medianoche, orando Pablo y Silas, But at midnight, Paul and Silas were cantaban praying, himnos a Dios, and they were singing hymns to y los God. presos los oían. And the prisoners were listening. Entonces sobrevino de repente un gran And terremoto, suddenly there was such a violent earthquake de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. that the foundations of the prison were Y al shaken. instante se abrieron todas las puertas, And at once all the prison doors y las opened. cadenas de todos se And the soltaron. chains became loose. Despertando el carcelero y viendo abiertas las And puertas de la cárcel, the jailer woke up and saw these doors. sacó la espada y se iba a matar pensando que los He was presos habían going huido. to kill himself. He thought they all had left. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: But Paul called with a great voice, no te hagas ningún mal, "Don't harm yourselves, pues todos estamos aquí. for we're all Él here." entonces, pidiendo luz, And then he, asking for light, se precipitó y temblando he se postró a stopped los pies de and Pablo y de trembling, Silas, he went to the feet of y Paul and sacándoles Silas. dijo: señores, And he said, "Lord, ¿qué debo hacer para ser salvo? or what can we do to be saved?" Ellos dijeron: And they said, cree en el Señor Jesucristo "Believe in the Lord Jesus y serás Christ, salvo, and you shall be saved, y you tu casa." and your whole household." Escúcheme bien. Listen well.
nosotros We, como líderes as leaders, necesitamos entender we need to understand que hay una capacidad espiritual that there is a spiritual capability que todos necesitamos that everyone needs para discernir to discern qué es lo que está sucediendo. what is occurring. Imagínense, dos Imagine hombres two men, llegan a una ciudad, they come to a city ellos no conocen, that they don't know. por primera vez For the first time, van a anunciar el reino de Dios. and they're going to announce the kingdom of Y God. aparece una mujer And a woman shows up que todos conocen, that everybody knows que era una bruja. that she was a witch. En otra versión dice que tenía un espíritu, tenía un demonio She had a spirit. de She had a adivinación. Y esta demon mujer of fortune telling. Anda detrás de Pablo y de Silas, And she was after Paul and Silas, diciendo, saying, escuchen, listen, estos hombres son siervos del Dios these Altísimo, men are men of the God Almighty quienes os anuncian el camino de salvación. that are announcing the way of salvation. Hombre, si usted y yo llegamos a una ciudad que desconocemos If you and I go to an unknown y land andamos predicando, and we're anunciando a preaching, Jesucristo, announcing Jesus Christ, y alguien and someone que es reconocida por todos, that is well known by everyone nos anda ayudando, helps us, diciendo, saying, escuchen a estos hombres, listen to these men, porque estos hombres son siervos del Dios because these Altísimo. men are truly men of Yo God. no sé, yo sé que aquí hay mucha gente I don't know, estudiosa, but there's a lot of curious people. pero yo le quiero decir algo. But I want to tell you something. Este demonio This demon se saca 100 en teología. gets 100 in theology, 100% ¡Qué today. bárbaro! Wow. Dice, estos son dulos, estos son He siervos says the de Adonai. they're servant of the No que, Most High. no que os anuncian los caminos, no, They're not el announcing camino the different ways or paths, but the way, but logically, correcto. the right way. Pero yo le vengo a decir una cosa, But I'm going to tell you something. que el diablo, aunque The- diga verdad, the es devil mentira. Is a liar. Porque la verdad Because the truth que supuestamente está diciendo that they are supposedly saying es con una intención malvada. with an evil intention. Así que el apóstol Pablo, So, Apostle Paul, en vez de darle la mano instead of shaking his hand y abrazarla and embracing y it decirle thank you, and say gracias, gracias por ayudarnos, thank you for helping us, porque quizá la mayoría de líderes because possibly the majority of the hubieran leaders hecho eso. would have done that. El apóstol Pablo se volvió Apostle Paul y le reprendió al demonio turned around and rebuked the demon, y el demonio la dejó. and the demon released her. Necesitamos discernimiento de espíritu. We need spiritual discernment En cualquier época, in any age, en cualquier lugar, in any season, any place, en cualquier año, in any year. necesitamos tener discernimiento de We espíritu. need to have spiritual discernment. Imagínense, Imagine si el apóstol Pablo y Silas dejan a esta mujer, if Apostle Paul and Silas leaves this ¿usted woman. sabe quién iba a ser la pastora de la iglesia cuando ellos se fueran? Do you know who was going to be the female pastor of the church? Qué bueno So good tener discernimiento de to be espíritu. able to have discernment. Y aquí viene algo, otra característica que, And óigame, here's another character trait. Or Jesús le characteristic. dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, no sean brutos, don't be dumb. sean babosos, Don't be Sean babosos, listos. but be smart. sean sagaces. Be very smart. Be prudent. Y dice que agarraron a Pablo y a Silas And they grabbed Paul and Silas. y los variaron, los golpearon, And they los hit them, castigaron they beat them, they punished them. y después los metieron en el hoyo de más adentro. Then they put them in the inner cell. Y esto es admirable. And this is admirable. Un hombre A man haciendo la voluntad de Dios. doing the will of God. Un hombre que va a predicar porque A Dios man lo mandó. that was going to preach because he was God sent. Ahora lo castigan. Now they're punishing them. Lo meten en una cárcel, And en un hoyo they throw him apestoso. in a jail cell that was Oscuro. smelly, dark. Y no se queja.
And they didn't complain. No se queja. There was no complaints. Pero But yo me pregunto, I asked myself, ¿por qué? why? Señor, ¿por qué Pablo Lord, y why Paul Silas and Silas? dejaron Why did they allow primero or que los leave castigaran or allow themselves y to be luego que los punished metieran en un hoyo apestoso? and then be thrown in an inner smelly cell? Y vea, And watch. el apóstol Pablo era ciudadano romano. Apostle Paul was a Roman citizen. Y según la ley romana, And according to the Roman law, no se podía castigar a nadie, you could not punish anyone, ni meter a nadie en la cárcel, nor throw anyone in jail sin llevarlo a un juicio primero. without taking them before a Todo judgment. aquel que Everyone castigara o que that violara they would esta violate ley and that would violate this law or punish them, tenía que hacerle lo mismo a ellos. they had to do the same to them. Así que Pablo permitió So Paul allowed que lo castigaran, to be punished, que lo metieran en la cárcel, for him to be thrown in the jail. porque cuando los magistrados supieran Because when they would find out que él era ciudadano romano that he was a Roman y citizen que no podían hacerlo, and that they could not do él this, los iba a tener en la mano. he was going to have them in the palm of his hands. Eso significa sagacidad. That means for them that they needed to be wise. Óigame, si es a usted y a mí, If it were you and I, apenas nos amarran las manos the moment that they would handcuff y nos us sacan el látigo, and just get a whip, we would be like, ¿tú sabes quién soy yo? do you know who I am? ¿Me permite sacar la cartera? I mean, let me pull my ID out. Soy ciudadano americano. I am an American citizen. ¿Qué te pasa? What's wrong with you? No sabes en el lío que te estás metiendo. You don't know the mess you're getting into. Pero Pablo y Silas, mire, calladito. But Paul and Silas, shh, hush, hush. 39 varazos, sangrando They were bleeding en la cárcel de más adentro, in the inner cell. con cepos, They had shackles. aprisionados. They were imprisoned. Y ellos And they cantando. were singing. Alabaré, alabaré, Alaba. alabaré, alabaré. En la cruz, yo primero vi la luz. Oiga, yo creo que Pablo se pasó. I believe that Paul was something else. Yo un día me voy a sentar con él. One day I'm going to be sitting beside him. Y tengo que decirle, Pablo, And I have to say, hey, Paul, me asustaste. you kind of scared me a Me bit. sorprendiste. You kind of surprised me a bit. Porque al día siguiente, Because the following day, cuando los magistrados se dieron cuenta when they found out que era ciudadano romano, that he was a Roman citizen, lo mandaron a buscar they sent for y him le dijeron and they told que him secretamente se fuera. that secretly they should leave. Y Pablo dijo, no way, José. And Paul dijo, creo que no. Me voy a quedar aquí. I'm going to stay. Necesitamos no solamente tener discernimiento de espíritu en este tiempo, We not only need to have discernment of the Spirit in pero this, tenemos que ser century. sagaces, but we need to have to be bold. listos, We need to be ready. mansos como We la need to be palomita, meek like a dove. pero sagaces como la serpiente. But we need Eso lo to dijo Jesús. be smart like a En este serpent. tiempo, hermano, And in this time, en un tiempo que demanda such a demanding un time liderazgo fuerte, eficiente, that wants an efficient leadership, needs an efficient necesitamos hombres leadership. y mujeres We need men and women alike. que puedan discernir qué es lo que está pasando, que puedan that discernir los could tiempos. discern times and what's happening. Gente que sea lista, que sea sagaz. People that will be very smart. Y una de las partes más difíciles, And one of the most difficult parts, cantar en tiempos de dolor, to sing in times of sorrow. adorar en tiempos To difíciles. worship in difficult times. Porque es fácil Because it's easy danzar, to dance, brincar, to jump, despeinarse to get a little messed up cuando todo lo tenemos, when we have it cuando all. tenemos trabajo, When we have a job, cuando hay comida, when we have food, cuando hay dinero en el banco. when we have money saved. Oh, qué lindo. Oh, how nice. Si un trompo nos hace los mandados.
todos despeinados salimos del culto. You know, sometimes we come out of service all with our updos all down. Pero cuando el médico ha dado una noticia, But when the doctor gives you news, cuando el hijo se fue de la casa y no comunicó, when the son left the house, ran away from home and didn't call, cuando el esposo when the husband le dice a su esposa tells the wife, que ya no quiere vivir con ella, I don't want to live with you que se anymore, encontró otro modelo más nuevo. that he found a new model. Qué difícil es alabar a Dios. How difficult then does it become to worship God? Qué duro So difficult es levantar las manos. to be able to Cuando raise your estamos hands. When we en el pozo, are in the pit, cuando creemos when we believe que no va a amanecer, that there's not going to be a morning, qué difícil how difficult ponerse a adorar a Dios. is it to worship the Lord? ¿Cómo necesitamos un liderazgo con esas capacidades? We need a leadership with those capabilities. Necesitamos We need que Dios God nos ayude to help en us este tiempo, en este siglo XXI. in this 21st century. Porque las únicas armas Because the only weapons con las que podemos vencer that we can overcome son las armas with que no son carnales, are sino que son those weapons poderosas that are en not Dios carnal but powerful in para la God destrucción de for fortalezas. the destruction Y esas of vienen del strongholds. cielo. And those are from Póngase de heaven. pie, por favor. Let's all stand. Estamos confrontando grandes desafíos And we're confronting great challenges en la familia, in our family, en la sociedad, amongst society, en la tecnología. with technology, Grandes desafíos great challenges con esta nueva generación. with this new generation. Y sí, And yes, tenemos que prepararnos. we need to prepare ourselves. Gracias a Dios por los hombres y mujeres Thank God for the men and the women que están preocupadísimos that are worried por preparar esta concerned nueva generación. to prepare a new Yo le doy generation. gracias a Dios I por la thank the Lord Universidad para Líderes. for University for Leaders, UPL. Y a todos aquellos hombres y mujeres And all those men and women que Dios les ha dado un that mandato God has given them de a preparar command to esta nueva prepare generación this new ante generation todos estos desafíos que tenemos. before all these challenges that we face. Pero no se olvide But don't forget que necesitamos that we need afilarnos to be sharpened en la sabiduría de la palabra in de the Dios wisdom of the Word of God y buscar and seek esas capacidades those espirituales spiritual para poderle capabilities hacer frente to be able to a confront ese reino de las tinieblas the darkness, the kingdom of darkness que está empeñado that wants en destruir to destroy nuestros sueños, our dreams, destruir destroy nuestra casa, nuestra our familia home, y nuestra our family, generación. and our generations. Bendiciones. God bless. Gracias.